bakagwa abagonzi kanduwe muliyo bakalamu nga bulida Alex Kasindwa Mutegwe. Busoga ono munene, Busoga ono akolebwa ebintu bingi. Busoga bangi timwidi nti akolebwa amasaza 12 ate nga buli saza lirina alikulira ate buli alikulira aba n'ekitiibwa ekimuweebwa. Kansooke mbatuuseeku amasaza 5 nga gano naagavaamu n'Ekyabazinga. Tulina Bugabula ng'akulira Bugabula bamweta Gabula. Twaba ni Luwuka ng'akulira Luwuka bamweta Tabingwa. Twaba ni Kigulu akulira Kigulu oyo ayetebwa Ngobi. Twaba ni Bulamoji owazi Bondo. Ate twaba ni Bukono nga Bukono ono amukulira bamweta Nkono. Aga amasaza n'agavaamu Kyabazinga era amasaza g'abayise Ngobi. Okwo tugaita ku amasaza agandi 6 munono omuli Butembe ali mu Idindo omwo era ng'amukulira bamweta Ntembe. Twaba ni Buna akulira Buna bamweta Luba. Twaba ni Bunole Bunanumba oyo amukulira bamweta Nanumba. Bunole Bunanumba oyo nigwe yagaanamu ebizinga eby'omu mayuga eyo Bugadde eyo n'Ekiteerera Taaku ni Malongo. Otuvaawo twaba ne Bugweri ng'amukulira bamweta Mena. Twaba ni Bukooli ng'amukulira bamweta Wakooli. Twamala twaba ni Busiki akulira Busiki ono bamweta Kisiki. Oyo ni Busoga ate nenzo otegeere nti Busoga wera akolebwa amasaza 12. Busoga Kizinga. Lwaki Kizinga ayagaanibwa mu maadi. Ebuvanduba tulinayo omwiga gwe beeta Mpologoma. Ebugwanduba twayagaanayo omwiga gwe beeta Nairo. Ate mu Maniinaniina twagaanayo Enanda Nalubaale. Mu Maserengeta twayagaanayo Enanda Kyoga. Oyo ni Busoga, Busoga Omugaiga. Mbendeino.